So mga tol, papunta na kami ng court. May laban nga pala si Boyet Moves, Laglagan. Ayan, let's go. Tama na si Kuya Cox, galing catering. Ayun na, jajogging na si Boyet Moves. Cox, papunta, nakamotor tayo. Uy! Warm up. Warm up. Bakbakan na. Libis versus Palmera. Dorday. Let's go, bakbakan na mga Dorday. Libis laban sa Palmera. Wow. Kaya na. Madulas. Madulas pare. Kaya tol. Nice one. Bang! Binirahan pre, binirahan agad pre. 3 point tol, 3 point. Depensa tol. Uy, Ignacio. Kakadiktigan na. Woo! Ano naman yun? Uy, madalas yun. Macario. Boyd Moves kay Consad. Fast break, JC. Woo! Ay, sablay idol. Tutok na, sayang. Consad. Another one. Sayang. Kakabakbakan na mga tol, first quarter pa lang. Nice D, gandang depensa, kaso binira. Ignacio. Grabe naman yun. Tinirahan ni Ignacio mga tol. Consad bumawi. Woo! Macario. Nice pass dun si ay. Boyet Moves. Nice one tol. Ganado si Uto lang. Sandal. Boyet Moves. All five. Ignacio to Boyet Moves. Huli. Offensive foul, nice one. Nakakuha ng offensive foul. Catering namin 14 hours. 200. Foul natin. Ganado tol. Good lie, Boyet Moves. Macario to Consad. Boyet Moves, bumitaw sa 3 again. Nice lang. Oh, behind the back. Lumipad, idol. Foul pa lang ano. Dalawang foul ka na agad, Boyet Moves. 22. Consad. Pumukol. Nice pick, Boyet Moves. Awani. Double pa rin. Uy!
5 lamang doll, 10-5. Ascona. Side step Ascona, boarding shot. Nice, pumukol ng dress. Macario. 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 Solid ni Macario to. Hataw. Macario, 2 shot. Sablay, ito. Nice one, Macario. Gana, gana, gana. Nice D. Grabe, bumali yun, pre. Binigyan. Blocking fall tayo. Naniko, naniko. Siniko. Bolus. Si Serrano. Umatake. Patricio. Nice call rip. Uli ka. Batimana. Batimana. Tumataga pa. Pass to Patricio. Patricio. Iwan pare. Iwan pare. Kaon. Polos, Batimana, Batimana. Kapos. Nilipad ano? Pasa lang pala idol. Patricio, pass to Bolus. Batimana again, fake. Pull up. May depensa, no? Out! Box out! Basic lang kaya idol, oh. Bolus. To Batimana. Batimana pumukol. Nice goal. Bineteran si Serrano mga tol. Penalty tayo, penalty. Yan na. Two out of 2. Patricio. Matake, Patricio, boarding shot. Sablay. Serrano, matake. Serrano. Ito rin, no, Serrano. Uli kay Bolus. Ang bilis ni Bolus, parang ano. Batimana. Gandang paso ni Batimana rin tol, ha. Sayang.
Hindi lang na convert to shoot. Serrano, umesa ng 3. Bang! Serrano. Trap. Call tayo. Patricio, pumayos ng 3. Sablay. Rebound by number 83. Matake kahit malaki oh. Puso sa puso talaga. Bolus. Bolus. Uy, pupoy. Anong ginawa mo? Sablay. Pusya tayo. Short pa rin. Kennedy to Batimana. Bukol ng 3. Bang! Bumabaril pa pare ko eh. Binaril si Lolong. Serrano. Huli ka. Pull up. Basic oh. Basic lang kaya idol ah. Bolos to Batimana. Iinit na. Pull up Batimana short. Hoy. Serrano, kakainin na ba? Serrano, cross jab. Wala, kanya pa rin. Ay! Nabasa ako pala. Number 83. Sabay kong sabay, no? Kahit malaki. Tatlo dalawa. Patricio. Isang oras. Pinasok na si Jopay mga tol. Jopay. Pay. Ay si Jopay oh. Palura. Bukalkal. Huli ka. Huli ka again, Kalura. Side step. Uy! Tira na, pinasa pa, idol. Sakuragi. Ayun na. Tinatao na si Ignacio mga tol. Oh, sige pre. Ignacio, tinatawag niya Ascona. Ulap gawang, grabe namang kamay yun ni Ignacio. Alam na. Ano yung isasagot ni Nabohit mo? Kandura. Paso Macario. Tumatake. Best. Uy, tumatalong pa yun ah. Boyd moves, bumitaw. Bang, bang. Kondisyon si Boyd moves, nag-catering kasi. Huli ka. Baka Boyd moves. Offensive foul ka. Tatlo ka na, Boyd moves. Tatlo ka na, second quarter pa lang. Baka graduate ka na to. Ano masabi mo to? Graduate siya. Wala. Tatlo ka na, Boyd moves. Uy! Nag-react pa. Wala. Nice one yan. Hindi naman sadya, di sadya. Na, mga matitibay yan. Mga training ng mga high school yan. Ganda na tagtog mo tala. Huli ka kay Kandura. Kandura, 1-on-1, binigyan. Sablay.
Di ba kayo Ignacio? Dalawa isa. 2-on-2. Ignacio, lumipad. Kinanan. Sablay, follow up. Ganda ng follow up doon. Dito lang, Void dito. move. Pinasok sila namin, counted. Nice pass. Ascona. Basket. 21-27. Anong kalamangan ng Palmera. Ang luro. Pumapalag-palag. Dito lang. Sipag ni Kanlura mga tol. Kalura. Trap defense. Mga tol, trap defense sila. Void move, sumi-depensa, Kanlura. Anyari ko? Lobat na pare. Boom! Ascona. Ascona. Pass to Macario. Ay! Sayang, sayang. Ganda nun. Uy, traveling tayo pare. Kitang-kita yun. Go. Sniper yan pare. Nice one rep. Nice call. Lobot na pre. Void move. Short. Hold tayo, holding. Diba? Ignacio. Ignacio. Pull up, jumper. Bang! Usay. Void moves, pass to Ascona. Side step. Ascona boarding shot. No. Kuha ni Macario. Macario lumipad. Parang Superman. Salpak kung salpak eh, no? Macario, 2 shot. Tabday tayo. Basket para kay Macario, mga tol. Number 10. Tumbas yung bola. Pinatao na. Manto-mandi. Pressure yung defense talaga nila mga tol. Inikutan. Kapul eh. Kitang-kita yung siko pare. Inabot. Inabot si Void moves. Nice D, Jopay. Nice D. Void moves. Pass to Macario, Bumelo. Macario. Paso lang pala kay Kalura. Usay ni Sakuragi tol. Ilan na lang ang gagawin na mga tol? 5. 5 na lang. Jopay, Ignacio, Ascona. Call tayo. Call muna. Grabe lang. Nilipad talaga. 24-29. 5 ang kalamangan ng Palmera. Nice D, Jopay, Ascona. Last touch. Ignacio, goodie. Ganda pinapakita ng depensa ni Ascona mga tol. Man to man D. Void moves. Kumukuha ng signal. Pass to Ascona. Ascona. Macario. Macario lumilipad na. Tol. Tatlo na lang tol. Tatlo na lang kalamangan mga tol. Uy, binigyan. Jump shot. Uy! Tulak ko. Lamang talaga yung katawan. Hindi nang hawi tol. Malaki lang talaga katawan. Grabe din tayo. Gandang depensa ni Ascona ron. Ayun na. Ignacio, lumipad. Wala. Void moves. Nakuha yung rebound. Void moves. Iwan na iwan. Boom! Ignacio again. Sinasiwas pa ni Ignacio. Angas. Husay idol. Sugod idol. Second 5 in. Why go boy! Serrano. Grabe din ka agad. Kakapasok lang. Ready naman tayo.
Serrano. Serrano. Iwan. Iwan ang idol. Batimana. Serrano. Batimana. Silvano. Pumukul ng 3. Bang! Silvano. Bukit ni Silvano mga tol ha. Pumukul ng 3 talaga. Serrano. Bidribble Serrano. Pass to JC. Bumawi. Wala daw. Run! Gilid! Batimana. Serrano. Batimana again. Batimana, kumpiyansa. Bang! Kumpiyansa lang talaga. Tatlo ang kalamangan mga tol. Binabakbakan na ng second 5 ng DB. Sule. Rap defense na. JC. Floater. Short. Nakuha ng big man. Sablay. Serrano. Minagsiwas. Gandang rebound ni Serrano. Nag-flex pa ng muscle. Bano, ito na ito. Batimana. Serrano. Umarake. Serrano. Side step. Paso lang pala yung Silvano pula. Short. Serrano. Enriquez nakakatakyan na. Bonus to Enriquez mga tol. 5. Pinasahan. Gandang pink nun. Sumukot. Sablay. Yun. Enriquez. Nice one JC. Ganong oras 3 minutes and 8 seconds. Lamang ng 5. 40 ba't 40 na yun? Bonus! 37 lang, 37 lang. Tayo. 37 lang ako. Patricio. Umaldag, Patricio. Boarding shot. Nice one. Kinula ko. Offensive daw pare. Bandaw na inid niya. Teka. Tinagot mo si Ansing. Technical pare. Technical si Serrano mga tol. Warning lang, warning. Wala. Walang technical tol. Nagpahikawal ng mag. Call lang, foul. Patricio. Patricio, umangat. Short. Kanya pa rin. Ate. Uy! Tumama si Digdig. Tumama si Digdig rep. Patrick tayo. Ayun na, may nauna na pala doon. Huwag kayo malilingat. Foul. Basket lang, basket. Ginalaw yung net. Foul nga, foul. 41-34, 7 ang kalamangan mga tol. Basket. Batimana. Pass to Bolus. Bolus. Grabe mo gusto pare. Depensa naman, depensa. Depensa! Yun lang. 2v1 mga tol, 2v1. Lumipad oh. Serrano. Pass to Patricio. Patricio matake. Patricio. Call tayo. Ayan siya. 47 lang no. 47-42 lang eh. Patricio, 2 shot mga tol. Benta parang beda. Basket tayo. Basket out. Depensa naman! 2 out of 2. Uli! May Patricio mga tol. JC, pumukol, wala, nakuha ni Bolus. Bolus. Hinintay pa ni Bolus ang kalaban. Ayun pala gagawin mo, Bolus. Diba? Iwan si Lawrence.
All counted pare. Hey! Serrano. Bigyan mo lang ako kumpiyansa. Bigyan mo lang ako kumpiyansa. Pwede lang kayo mga tol. Guys, ako. Open shot. Patimana. Dahil sa kita ka nga dyan. 1-2 eh. Patimana. Pumayarsa. Ato Bolus. Sa gitna. Nakuha ni Patricio. Basket! Down tayo, down. 45-38 mga tol. Ito ang kalamangan. Patricio, bababa ang lamang. Sablay. Ito ang kalamangan ng Palmera mga tol. Ito ang kalamangan. Patricio. Pumukol. Sablay pa rin ako. Ito. Nakuha ni? Yun. Serrano. Nakuha ni? Bakan sa ilalim. 3 point. Short. Serrano. Pare! Leg! Patimana. Pass to Bolus. Open shot Bolus. Pinegi. Nabitawan. Idol. Time out! Hawak yung tawagan mo violation. Hawak yung bola. Stepin daw pare. Number 83, umatake. Lakas. Huli ka. Atake na! Silvano, atake, Silvano. 4-2. Uy, nadulat pare. Enriquez, 36 seconds. Serrano. 20 seconds. Bilas ng bola. 10 to shoot. Boarding shot. Boarding shot. 9 seconds. Patricio. Umilag pa. Nice. 47-40. Ito ang kalamangan ng Palmera mga tol. Lineup ng third quarter mga tol. Boyd, Patricio, Ascona, Consad, Macario. Ayan na. Usap-usap na kung anong magagawin nila sa third quarter para mahabol nila yung 7 kalamangan ng Palmera. Man-to-man din. Santi. Rebellion. Kaya tao ng si Ignacio mga tol. Fake. Pull up. Short. Kona. Botak ng rebound. Boyd moves. Pumukol. Short. Nakuha ni Ascona. All tayo. Ascona, 2 shot mga tol. 5 sa kanya. Basket. Another shot. Shoot. Patricio. Patricio boarding. No. Kuha ni Ascona again. Ascona ulit. Wala. Nakuha ni. Fast break tayo pare. Fast break talaga. 41-47. Animang kalamangan ng Palmera. Boyd moves. Pass to Rebellion. Patricio.
Prisa sa ilalim, makuha ng pwesto. Macario, pasok Ascona. Ang ganda ng pasahan mo na idol. Rebellion, depensa kay Ignacio. Uy, binigyan. Call tayo, Rebellion. Rebellion sa Ignacio. 3 versus 1. Call tayo, Paul. Call tayo. Warning for penalty. Penalty na, penalty. Basket tayo. Basket ulit. Alam ang score tol. Boyd moves to Macario, bumelo Macario, lumipad. Lumipad Macario. Ignacio. Ignacio. Uy! Huli ka. Macario to Boyd moves. Boyd moves. Short. Follow by Sablay. Boyd moves. Dumukot Sablay. Takpakan na mga tol. Patricio. Sumabay ka pa. Gaon. Ganda ng pagkalihad. Macario babawi. Superman. Shoot. Idol. Putok na. Sumablay pa. Nagkakadikdiyan na. Rebellion. Kaya tao si Ignacio kasi gumagawa. Star player kasi yan si Ignacio mga tol. Star player ng team. Binigyan ng ball si Rebellion. Pinapataon na si Ignacio mga tol kasi nga star player ng Palmera. Tignan natin kung ano nangyari. Consad pumalit. Consad pumalit kay Rebellion. Tignan natin kung depensa gagawin ni Consad. Mo maiiwanan. Ignacio, pull up. Bang! Harap-harapan tiniraan, you know? Consad, babawi ng 3. Consad, may call tayo. Sa ulo tama. Consad, full shot. Basket tayo para kay Consad. Second shot, Consad. Shoot, nakuha niyo. Call tayo. Ilan na laki din? Short, idol. Idol, nakuha niyo. Boyd moves. Boyd moves. One. Nice try, tol. Nice try. Malalaki talaga yung nasa loob. Pero pinipilter ni Boyd mabutas. Ano nangyari? Serrano. Ang lalim nun. Ascona. Grabe naman yun. 54-52. Boyd moves depensa. Boyd moves si 1. $54-52. Shot. Apply tayo. Zap. Tatlo ang kalamangan ng Palmera mga tol. 55-52. Macario to Glorioso. Spin move. Macario. Uy! Sabay, no?
Ascona, inbound the ball. Macario. Ay! Grabe si Macario. Lumilipad si Macario mga tol. Parang may ano. Parang may spring. Shot tayo para kay Macario. Basket tayo. Baba sa dalawang kalamangan ng Palmera mga tol. 55-53. Ay, sablay. Uy. Mabalentong si Utol ah. Void moves, pang baon. Void moves. Ay, short. Nakuha ni. Pang baon ni Void moves. Mablay mga tol. Sayang. Ngayon na, umatake na. Umatake na ang Palmera. Void moves, depensa. Void moves. Nakuha ni Ascona. Ang gandang rebound dun. Void moves to Serrano. Serrano, umatake na. Grabe yung Inawas-iwas pala eh, no? Inawas-iwas pa ni Serrano. Mga to. Two-shot tayo. Pag pumasok ng dalawang tira, all na, all 55 tayo. Tignan natin yung papasok mga tol. Pang-all na tira ni Serrano mga tol kung papasok to. Unang tira. Ay, sayang. Sayang tol. Second shot, Serrano. Sablay pa rin, nakuha ni Macario. Macario lang pala ang magpapa-all. All 55, tabla tayo. Void moves. Uli na. Gandang depensa yung pinapakita ni Void moves doon. Uli! Panglamang. Nakuha ni Void moves. Panlamang mga tol, panlamang. Nangihingi ng screen. Binigyan ni Ascona. Ay, grabe yan. Bawi. Sab ka muna tol. Panlamang na, traveling pa eh. Ayos lang. All 55 tayo, Batimana in, Boyd out. Traveling, Ignacio, binawian ng traveling ni Rep. Serrano. Batimana. Green Bolus. Batimana to Serrano. Serrano atake. Serrano umatake. Ay, sablay, nakuha ni Enriquez to Ignacio. Ignacio bumangga, boarding shot, malakas. Number 77 to Enriquez pang baon. Short, nakuha ni Bolus. Panlamang na Bolus. Bolus to Ascona. Bang! Ascona. Lamang na ang Team Libis mga tol. 57, 55. Ascona lang pala ang magpapalamang sa Team Libis. Bonus shot. Dagdag kalamangan ng Team Libis mga tol pag pumasok to. Ascona. Short, nakuha ni Macario. Lumilipad si Macario. All tayo. Gandang lipad ni Macario. Bulong-bulong. Ignacio, 2 shot mga tol. Pag pumasok dalawa, all 57 tayo. Basket sa unang tira na Ignacio. Last shot. Ignacio. Short tayo, Macario. Nilipad yun na. Niyoyo pa eh, no? Batimana to Macario Bumelo. Macario. Short. Nakuha ni Enriquez. Uy! Libre si Ignacio. Kinahanan pa kahit kaliwete siya. Lamang na ang isa. Balik sa kalamangan ng Palmera mga tol.
Batimana. Ang layo nun, pambaon. Sablay lang, ayos lang, kumpiyansa talaga. Enriquez. Floater. Enriquez. Balik sa tatlo ang kalamangan mga tol. Void moves. To Bolus. Bolus. Pass tayo kay Glorioso to Ascona. Ascona. Nangyari. Tumama din sa ano. Balik si Macario. Hindi pwedeng malabas si Macario. Kasi walang tatalon talaga. Umala Superman. Ignacio. Ignacio to Glorioso mga tol. Ignacio pumukol ng 3. Iniwasan pa. Tama lang naman yung ginawa ni Boyd doon para iwas disgrasya rin. Bang! Balik sa 5 mga tol. Boyd Cubes to Bolus. Side step Bolus. Basket count. And 1 play tayo mga tol. Nakakuha ng foul counted si Bolus mga tol. Bolus. Dalawa sila. Baltasar. But we no. Nakuha pa rin number 77. Ay 83 pala. Usay. Boy po, babawi. Uli, Elmer. Enriquez ang bilis. Oh! Pinukay ka ni Superman pero binawi ni Enriquez. Wala. Grabe naman yung ginawa ni Macario doon. Baltasar, fake. Floater, no. Grabe sipag ni Macario. 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 Grabe naman yun. Ignacio. Versa. Floater. Iwan dalawa kay Ignacio. Hype na hype si Macario mga tol. 5 ang kalamangan. Patricio. Umangat. Ano yun? Tumama sa kanto ng board. Call tayo. Ano nangyari tol? Hindi ko na napangad. Technical tayo pare. Technical pa si Ascono. Tinamaan ng elbow. Ako? Technical foul mga tol. Two shots for regular foul into the 12 for Ignacio. Respect and basket for Ignacio. Basket tayo. Ito na ang gusto. May nangiilang tol. Tol, may nangiilang sa ilalim tol. Ayun yung mga bata. May nangiilang sa ilalim. Kailangan ko ito. Pakita ba ng waiter yun ah. Official score 68 to 61. Mapal sa Kaya 32 seconds mga tala. Kalat sa Patricio.
Last 30 seconds. Ito lang ang sa Patricio. Parang ito na ulit. Another one to throw for Patricio. Third and last attempt. Against number 10. Last 32 seconds. 32 seconds mga tol. Looking for the blind. Defense na. Libre sa blind. Ayun na, point moves sa laki. Macario, Patricio. 10 seconds mga tol. Libre. Ignacio, pumulang tres, pambaon. 1 second. Magandang laban, dikit lang. Fourth quarter na mga tol, last quarter na. Ito na, nakadiin na yung first 5 nila. Serrano umatake, open na open. Open si Serrano. Number 77, Maybot. Pasa lang pala, bukal ka kay Antona. Bukal. Macario. Grabe naman yun, pinilit. Bawi. Lumabas. Ayun na. Score. All 60. Uy, 1. Serrano. Open shot, side to side free. Ganda laban. 70. 68, dalawang kalamangan. Pinasa sa kalaban, ang ganda ng pasa na Elmer. Uy, putot. Pinasa sa kalaban tol, utot tol. Bawi tol. Patricio, open three. Kanya pa rin, oh. Sipag. Patay na si Bonus, mga tol. 1-2. Kanyari dun, tol. Namamasa ng kampe. Kampe kalaban. Papapailing na si Buhol. Bawi tol, bawi. Pinapasama na yung kalaban, ah. Sapa, bawi. Open. Oh my God. Bukal ka na naman. Agod na si Ignacio. Ayaw na buwaba. Pagbaon mo tol, bawi tol. Pagbaon mo tol.
Panay ka, 1v1 oh. Walo ang kalamangan, 74-68. Nice one, Patricio. Nice Vidol. Isolation move. Jersey number 0, Glorioso. 1, 2, 3, 4. Walking for graduate. Walking for the graduate ko na. Substitution. Warning ka na. 14 seconds to shoot. Takol ka na lang, graduate na. Mananalo pa rin ba kaya ang Palmera? Kumukulat rin. Rupi ka na naman namin. Looking for goals. Down to 2. Huli ka. Ganda ng huli ni Patricio. 74-72. Patricio. Shoot on the ice. Tawag kay Serrano. Ayan na, Superman. Gandang pasabit ni Ascona. Pag pinasok ni Ascona yung dalawang tira, all na. Ala ko. Sayang ay. 74-72. Bakit tayo? Bukal ka ni Serrano, tumama sa likod ni Ignacio. Patricio atake. Kain, kain. Baon. Kain. Nagwawala na si Serrano. 1. Hindi, may bumulagta. Bagsak si Ascona, mga tol. 16 seconds to shoot for Pampanga. Lamang na ang libis, mga tol. 75-74. Nice D. 19. Jersey number 10, Patricio. That is third personal foul. 13 foul. Pangatlong panakit, dahil na. Happy graduate. 14 seconds to shoot. Number 77, one for the in the game. Maharo has the bonus. Pasana. Back to bonus. Patricio. Wow!
All 77. Traveling. Sayang. Ay, isang bawi. Ignacio, pula po. Uy, bagsak. Grabe yung limaw yung mga big man ng ano. Lipisapan meron ang paa talaga. Layo. Swerte. All 77 ha. 3 minutes and 32 seconds. Pinasok na si Boy. Tignan natin kung may magandang gagawin. Patingin mo, tol. May gandang gagawin yan. Meron. 14 to shoot. Ignacio to Patricio, 1v1. Iwan na. Lamang na ang Palmera. 79-77. Ano ka? Counted! Grabe naman si Patricio. Pag pumasok ang tira, panlamang. Patricio. Panlamang. Wakar si Patricio. Ayaw ng 1 point. Gusto 2 points. Isa na lang, fall ka na, Boy Moves. Ingatan mo yung fall mo. Lamang ng dalawa ang team ni Biz. Ayun na. Bonus to Ignacio. 1-on-1 play. Ignacio. Pinasok ni number 1. Bam! Boarding shot. All 81. 2 minutes and 44 seconds. Gandang laban na ito, mga tol. Magpatay si Paul. Bawi. 1-on-1. Inaabot pa ni Bolo. Lamang na ang Palmera ulit. Ika lang gusto. Pangalaman sa dalawang kalaman. Substitution. Last 2 minutes and 25 seconds. Ilang minuto na lang natitira. 8-3, 81, Boyd move. Asto Macario. Macario, matake. Boyd move. Yun! Nice one! Nakakuha ka pa ng foul dun, tol. Tol, panlamang yan, tol. Isablay mo, ha. Tol, isablay mo, tol. All 83. Pag pinasok ni Boyd to, mga tol, lamang na ulit ang libis. Ano kaya? Papasok ba o hindi?
Pasok yung tol niya. All 83. All 83 mga tol. Malamang ni Boyet. Boyet moves. Nice one tol. May nagawa ka din maganda ngayon. Lamang na. 84-83. 2 minutes and 12 seconds. Oy! Oy! Ayan tol! Umiyok pa ako! Umiyok pa ako din tol! Tapos na ako! Oy! Pinawihan! Pinawihan tol! Umiyok na ako! Pagod na ako mag-shot caster. Sige tol, palag! 86-85, Macario. Macario nakalibre, lumipad. Nakuha ni Ascona. Patricio! Grabe, tulungan lang. Ganda na pinapakita ng Team Libis at Team Palmera. Grabe na yan. $88-85. Last 1 minute and 39 seconds. Nice di tol. Walang pa-foul na yun. Ignacio. Uy, sablay. Talamang. Woo! Ay! Uli ka! Kalma! 1 minute and 14 seconds. Ascona! Ayun na. Nice one tol, pagkakataon mo yun, 2 tira, isa-apply mo. 57 seconds, 2 shots by Boyet moves. Ito natin kung papasok tol. Dalawang tira ni Boyet moves. Papasok na ba? Nice one! 4 na ang kalamangan. 57 seconds, 4 na ang kalamangan. Focus tol, focus. Nice shot. 5 na ang kalamangan. 57 seconds. Macario. To Ignacio Iwan. Grabe talaga. Hindi pa rin sumusuko si Ignacio mga tol. 48 seconds. Boyet moves. To Ignacio. 1-on-1 D. Ganda pasa. Macario. 3 ang kalamangan. Boom! Lumulusog parang catering. Boyet moves. Boyet moves! Dalawang tira tol. Two shot tol, 2 shot.
First opponent. Nice. Anim na ang kalamangan mga tol. Nice one tol. Pito na, pito. 17 seconds. Ignacio, walang kasuko. Di pa rin sumusuko si Ignacio mga tol. Two shot. Nice one tol. Kondisyon sa catering. Nice game. Panalo Team Libis mga tol. Aakyat sa semi-finals ang Team Libis. Congratulations sa Team Libis. Kaya advance sa ating semi-finals for 20 number. Para sa ating best player to win Universe number 10, Patricio. Best player to win number 10, Patricio. Player Patricio. Best player Patricio number 10. Congratulations din ang Team Libis. Red Unit Team sa ating 20 under. Bibigyan ng mga taga-Libis ang kanilang mga fans. Magandang laban kita para sa kanilang play-off game. And congratulations sa Team Libis. Dapat natin yung mga batang santan, tol. Shoutout nga pala sa mga taga-santan dyan. Yung mga Libis. Panalo na naman. Semi. So mga tol, panalo sila Boy Moves. Akit na sila sa semi-finals. Ayun. Yun ako. Ito, ano masabi mo sa next game niya? Double pa ipakita. Ano daw? Oh, double pa ipakita. Pinapos. Pero panalo. Nice game, nice game. Yun, abangan nyo. Semi-finals nila Boy Moves. Team Libis.